তো পঞ্চপাত্র থেকে জলের ছিটা মারো কুশ দিয়ে, এই যে কুশ কাশিয়া কটা গেল? দু তিনটা গেছে, দুইটা বাস যাও। ওম দেবস্য তাং সবিতো প্রসবে যস্তিরি তাং ভূব্রহ্মাণং বর্ষং হস্তানমারেয়ং ওম দিব্যা বিদ্যা সমাপয়েদিनं মহিতাং মহিতা বৃদ্ধাময়ীनं जुष्टानं रूपमत्पायाना तं प्रणीतं अग्निममस्तं नमो नमः। सीधा जाओ यज्ञ कुंडे। ओम पवित्रस्तु वैष्णवहं सवितं सुकुमाय नमः। छिद्रेण पवित्रेण सज्जच्च रश्मिभिः पश्चादेन पवित्रं पते कामयं पवित्रपुत्रयं कामं पुनयश्रियं केमं नमो नमः। এবার দেখো যজ্ঞ কুণ্ডের ভিতরে অগ্নিদেবের সপ্ত জিহ্বা আছে, ঠিক মধ্যখানে একটু ফুল দাও, পূজা করো। ओम क्लीं कृष्ण वैशजिदानंद घन कृष्ण आदि पुरुष कृष्ण पुरुषोत्तम कृष्ण हाहु कर्मादि मूलम कृष्ण साहु सर्व कृष्णम 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 कृष्णदाय मुखम प्रशिभावन प्रजायाम अदि अनेक नवदानि तवलम अंतर वज्रम यत मंगल सत लभते नमो नमः। ফুল দিয়েছো? এবার যজ্ঞ কুণ্ডের মধ্যে যেটা হলুদ রঙের কালার আছে ওখান থেকে একটু আবির তুলে বাম হাতের মধ্যে রাখো, ডাইন হাত দিয়ে চিমটি মেরে তুলে না, ওইটা নয়, ওই যে পাঁচটা লম্বা লম্বা টান দেওয়া আছে দেখো, ওই পাঁচ লম্বা লম্বা টানের থেকে সিং রেখাতম পৃথিবী রূপা পিতমাসিহিম হয়েছে। আরেকটা নাও, কালো রঙেরটা নাও, নীলটা। ओम क्लीं रेखातम कालिंदी যমুনা রূপম কৃষ্ণ বর্ণাসি হয়েছে। এবার রূপার মতো কালার সাদা নিয়ে ओम क्लीं সিং রেখাতম শ্রী রূপম বর্ণাসি। এবার আবার আরেক রকম কালার তুলো তুলে ওম শ্রী সিংহ রেখাতম সরস্বতী রূপম বর্ণাসি। এখন এই সমস্তগুলো ঈশান কোণের দিকে ফেলে দাও, অর্থাৎ পূর্ব আর উত্তর কোণের দিকে যজ্ঞ কুণ্ডের ডাইনাত দিয়ে। ওম প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষি গায়ত্রী ছন্দ শ্রী বিষ্ণু দেবতা উৎপন্ন শ্রী জনম বিরেজগহম নমো নমঃ। হয়ে গেছে। এবার ওই যে যজ্ঞ কুণ্ডের ভিতরে পূর্ব দিকে পূজা কর, পূর্ব দিকে ফুল দাও, পূর্ব দিকে লাল দাগের মধ্যে ফুল দাও। ওম ইন্দ্রায় নমঃ। বাস অগ্নিকুণ্ডের দিকে জল দাও, অগ্নিকুণ্ড মানে ওই দিকে ডাইন দিকে, ডাইন দিকের কোণাটায়। ওম চিত্রভানুবে নমঃ। ফুল ফুল ওই কোণায়, হ্যাঁ চিত্রভানুবে নমঃ। এবার দক্ষিণ দিকে দাও, ওম যম মহাভাগবতে নমঃ। এবার দক্ষিণ দিক হয়েছে, এই কোণায় দাও, নৈরিত কোণে দাও ফুল দিয়ে, হ্যাঁ ওম নৈরিতিব্য দেবতায় ভো নমঃ। এবার পশ্চিম দিকে তোমার দিকে, মধ্যকালে তোমার দিকে, ওম বরুণ দেবায় নমঃ। এবার বায়ু কোণে, ওম পবন দেবায় নমঃ। হ্যাঁ এবার উত্তর দিকে, ওম চন্দ্রায় নমঃ। এবার ঈশান কোণে, ওম ঐশানায় মহাদেব একাদশ রুদ্রায় নমঃ। এবার এই দেখো এরকম ভাবে উপর দিকে দিবা, ফুল যজ্ঞ কুণ্ডে পড়বে। ওম ঊর্ধ্বে ব্রহ্মদেবায় নমঃ। এবার সোজা সোজা নিচে দাও, ওম অধো অনন্ত নারায় নমো নমঃ। এবার দ্বিতীয় রেখা, প্রথমটা লাল ছিল, এবার মধ্যখানে দ্বিতীয় রেখা আছে না, দ্বিতীয় রেখার মধ্যে আবার এরকম দাও, ওম পূর্ব দিকে নারদায় নমঃ। ওম অগ্নিকোণে প্রদ্যুম্নায় নমঃ। কপিল দেবায় নমঃ। নৈরিত কোণে অনিরুদ্রায় নমঃ। পশ্চিম দিকে সদাশিবায় নমঃ। বায়ু কোণে সংকর্ষণায় নমঃ। উত্তর দিকে বামন দেবায় নমঃ। ঈশান কোণে বাসুদেবায় নমঃ। ঊর্ধ্বে ব্রহ্মণ্যে নমঃ। অধে বলিরাজায় নমঃ। যজ্ঞ কুণ্ডের নিচে বলিরাজায় নমঃ। বাস এবার তৃতীয় ধাপের পূজা করো। জয় রাধে।
তৃতীয় ধাপ ওই যে হলুদ বর্ণের দেওয়া আছে, তৃতীয় ধাপের পূজা, তৃতীয় রেখাটার পূজা। চতুর্দিকে দেওয়া আছে না, পূর্ব দিকে দ্বাদশ গোপালায় নমঃ, অগ্নিকুণে ষোড়শ মাতৃকায় নমঃ, দক্ষিণ দিকে অষ্ট বসুবে নমঃ, নৈঋত্যকুণে 64 যোগিনী দিব্যে নমঃ, পশ্চিম দিকে একাদশ রুদ্রায় নমঃ, বায়ুকুণে 49 পবন দেবতায় নমঃ, উত্তর দিকে পঞ্চ লোকপাল দেবতায় নমঃ, ঈশানে নবগ্রহায় নমঃ, ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বে ধ্রুবায় নমঃ, অধ প্রহ্লাদায় নমো নমঃ। এবার একটা প্রদীপ এখানে জ্বালাতে হবে, তোমার পাশে একটা প্রদীপ জ্বালাতে হবে, নাহলে ওই প্রদীপটা নিয়ে আসি যেটা। হ্যাঁ, প্রথমে অগ্নিশোধন মন্ত্র। হ্যাঁ, ওম চন্দ্রমা মনুষায়াতম যক্ষমৈশ্বর্যদায়তম কাদিনমগ্নিশ্চ প্রণাম বায়ুভুজায়তে ভূভুবঃ দেবদেবস্তাম কর্ম সাক্ষী যতভিঘ্নবিদ যাবৎ পূজা সমাপ্তি সাবততবস্তি ভব। ওম ভূভুবঃ স দিবস্তদেবদেভ্যো নমো নমঃ। আহ্বায়ং সর্বক্ষতম গন্ধপুষ্পাক্ষারেণ সমর্পয়ামি পূজা করিষ্যামি নমস্করোমি। হরি ওম প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষি বৃহৎ শ্রী বিষ্ণু দেবতা অগ্নি সংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওম অজ্ঞাতম ব্রহ্ম অগ্নি প্রতিভায় নম দিশারম দিগ্গমরভানম যজমা যমরাজস্য গজগুদ্রোদ পরিবহ। ওটাকে ফেলে দাও, বাস। না না, নৈরিত কোণে, ওই কোণায়, নিচে নিচে নিচে। এবার ঘিয়ের মধ্যে যে কুষ্ঠ দিয়েছি, কুষ্ঠ দিয়ে ঘিটা ঘুরাও, ঘি শুদ্ধ করো। ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंद पवित्र विष्णु देवता पवित्र शीतले विनियोगः। ओम पवित्रेतु विष्णुभ्यो नमो नमः। नोक छाड़ा ওটাকে ছিঁড়ে ফেলে দাও নদীর কোণে। আসুন। ओम देव विष्णु ऋषि गायत्री छंद पवित्र विष्णु देवता पवित्र मार्जने विनियोगः। ओम विष्णु देवता पूजगत नमो नमः। হয়েছে, এবার কাঠ সাজাতে হবে। একটু মিলিয়ে দিলে বুঝে ওরা দিতে পারবো। কাটে কাটে বসাতে হবে তো, ওটা উঁচু করো, বাস ওটা নিচে দাও, শাবাশ। এইটা দাও, ওই চার দরকার নেই। এবার এবার পাতলা পাতলা কাট দিতে হবে। এইগুলা এইগুলা এক মুষ্টি মধ্যে করে দিয়ে দাও, বেশি করে মুষ্টি করে, বড় করে এক মুষ্টি দিয়ে দাও। জয় রাধে। ঠিক মধ্যখানে বসাই দিবা। হ্যাঁ, বসাই দিয়ে পাতলা পাতলা কাঠগুলা দিব উপরে। দাও দাও, উল্লধ্বনি করো। ও पूजा ग्रहणम करो करो नमः नमः। ओम अग्निदेवतेभ्यो नमः नमः। ओम अग्ने अर्घे वैश्वा नरः यागश्चायातिष्ठः ओम पूजा ग्रहणम करो करो नमो नमः। দাও দাও দাও, কাট দো, আরো কাট দো, পুরা একদম ঢেকে দাও কাট দিয়ে। উপরে কাট দাও, উপরে কাট দিয়ে ঢেকে দাও একেবারে অগ্নিদেবকে। উপরে খালি সাইডে না, উপরে উপরে। ওখান দিয়ে ওখানে তুলসী গাছে কাট দাও তো, পাতলা পাতলা করে কাট দাও তো। হ্যাঁ, প্লাস্টিকটা, পুরা প্লাস্টিকটা ওইদিকে ধাক্কা মারে দিয়ে দাও পুরাতে। नमो नमः। একটা ফুল দাও, ফুলের পাপড়ি দাও। ओम स्फटिकं ओम स्फुटकं कटिकं कंठमण्डं कटकं कटिशत्रं वरांगनेव शिवशरणपक्षमजाद्यं पुष्टिबं वनमालिनां दाओ। ओम नारायणाय नमः दाओ।
ओम कृष्णाय नमः फूल दो। ओम कर्णिकाय नमः फूल दो। ओम रक्ताय नमः फूल दो। ओम उर्गाय नमः फूल दो। ओम शुभ्रवाय नमः अल्प फूल। ओम बाहुरूपाय नमः। ओम अतिरिक्ताय नमः। ओम अग्निशक्त जिह्वा पूजा करिष्यामि नमो नमः। दिया जुड़ करो। ओम अतो नित्यं देवं एकं नारायणं ब्रह्मा च नारायणं शिवश्च नारायणं शुक्राश्च नारायणं रुद्राश्च नारायणं नारायणं वशवोऽभिश्चने च नारायणं सर्वदिशाय नारायणं कलाय नारायणं दिगश्च दिगवाणोद्धं च नारायणं मर्त्यमूर्तिः नारायणं हिरन्तायां नारायणाय नमो नमः। ओम अतो पुरुषमेव नारायणं एककामाय प्रजां सिद्धयानं प्रजासिद्धयनं नारायणं ब्रह्माणजाय नारायणं इन्द्रजाय नारायणं द्वादश आदित्य रुद्रः सर्वदेवनं सर्वऋषय सर्वाणि भूतानि नारायणं देवं सम्बुधायनं नारायणं प्रणिपते नमः। ओम नारायणं देवं सर्वं बुधवारणं स्वभावकम् अतो नित्यमिकाचरं निगजानं निष्क्रियं निरञ्जनं शुद्धं देवं एको नारायणं च द्वितीयम् अस्मिन् कश्चिदेव विदं बुद्धान सवितयं कृत्यं नाम कुवासेन पुष्पाणं जयति परमं पावनं विष्णुकायतपवनद्वयं विष्णुनागिमं पवनादुद्भुताय नमो नमः। ओम एते नारायणाय ब्रह्मण्य देवकी पुत्राय ब्रह्मण्य मधुसूदनाय ब्रह्मण्य पुण्डरीकाक्षाय ब्रह्मण्य विष्णुच्युताय इति नमो नमः। ओम अग्रे नारायणाय नमः। ओम पश्चात् नारायणाय नमः। ओम अन्त नारायणाय नमः। ओम बाह्य नारायणाय नमः। ओम उपदिष्ट नारायणाय नमः इति एकाक्षरूप नारायणाय नमः। हरि ओम मंगल भगवान विष्णु मंगल मधुसूदनम मंगल ऋषिकेशाय मंगलातनाय हरि विष्णु उच्चारण मात्रेण कृष्ण स्मरणादय सर्वविघ्न नश्यन्ति मंगलाशात् न संशयः। এবার তোমরা দুজনে তো সংকল্প হয়ে গেছে, অন্য কেউ সংকল্প মন্ত্র পাঠ করলে ফুল তুলসী তিল ভর্তকে হাতে নাও। আমি তো দিয়ে দিয়েছি আমার কাছে। ওম বিষ্ণুবে নমঃ। ওম তৎসৎ ব্রহ্মণ अस्मिन् দ্বিতীয় পরার্ধে শ্রী শ্বেত বরাহ কল্পে বৈবিশত মন্বন্তরে অষ্টবিংশতিতমः কলিযুগ কলি প্রথম চরণে চৈতন্য অবতারে ভূলোকে জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডে ভারতবর্ষে আর্যব্রত দেশ অন্তর্গতায়াম आसाम प्रदेश गुवाहाटी भास्कर नगरे राधा गोविंद राधा गिरिधारी श्री मंदिर प्रांगणे एकचत्वारिंशत्तर पंचशत श्री गौराब्दे षट्विंशत्तर द्विसहस्र ख्रीष्ट त्रयोत्रिंशत्तर चतुर्दश उत्तर बंगाब्दे मासन उत्तम मास वैशाख मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ नरसिंहदेव आविर्भाव तिथौ बृहस्पति वासरे चित्रा नक्षत्र वज्र युग गर करणे कन्या राशितौ चंद्रे मेष राशितौ सूर्ये अहम भगवान नृसिंहदेव नाम अष्टोत्तर आहुति दाने विनियोगः नृसिंह यज्ञ अहम अधुना करिष्यामि उक्त नृसिंह यज्ञ प्रभावेन मम पूर्वकृत पाप ताप अपराध आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक किताब जला निवारणार्थे भगवत श्री चरणे नित्य सेवा पूजा प्राप्तार्थे नित्य गोलक धाम प्राप्तार्थे प्रेम भक्ति लाभार्थे अहम अधुना इदम शुभ कर्म शुभ युगे शुभ समये शुभ मुहूर्ते नृसिंह यज्ञे विनियोगाः। बस ওই যজ্ঞ কুণ্ডের নিচে রেখে দাও। নিচে? হ্যাঁ ওইখানে বাস। এবার প্রথমে 5 বার ঘি দিবেন আর একবার দিয়ে 1 ফোঁটা ঘি জলের মধ্যে ফেলবেন। একটা জল পাত্র পাশে রাখতে হবে। ওই যে সুকসাকে তামার পাত্রটা রেখে দাও। হ্যাঁ ওর মধ্যে তো জল ঢেলে দাও। পঞ্চপাত্র থেকে জল ঢেলে আমার বুঝিতেও তো
প্রথম 5 বার শুধু ঘি দেওয়া হবে, একবার দিয়ে 1 ফোঁটা জলের মধ্যে ঘি ফেলা হবে। ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गायत्री छंदोषि विष्णु देवता वास्तवेत महासमित होम विविजवः ओम भूभुवः स्वाहा। ओम प्रजापति विष्णु ऋषि छंदोषि अच्युत देवता वास्तवेत महाविविध होम विविजवः ओम भूभुवः स्वाहा। ओम प्रजापति विष्णु ऋषि विष्णुवं छंदोषि नारायण देवता वास्तवेत महाविविध विविजवः ओम भूभुवः स्वाहा। ओम प्रजापति विष्णु ऋषि प्रति छंद मधुरं तदेवता वास्तवेत महावेद होमं विरजवः ओम भूभुवः स्वाहा। ओम प्रजापति विष्णु ऋषि प्रति छंदोषि संकृष्ण देवता वास्तवेत महावेद होमं विरजवः अविदमयमन्यस्य सत्यमुर्वाद नमो नमः भूभुवः स्वाहा। এবার সবাই মিলে দিবেন চরণে অষ্ট চরু চরু কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय स्वाहा। ओम क्लीं गोविंदाय स्वाहा। ओम क्लीं राधारमणाय स्वाहा। ओम क्लीं वृंदावन चंद्राय स्वाहा। ओम क्लीं नंदनंदनाय स्वाहा। ओम क्लीं यशोदानंदनाय स्वाहा। ओम क्लीं केशवाय स्वाहा। ओम क्लीं नारायणाय स्वाहा। ओम क्लीं माधवाय स्वाहा। ओम क्लीं दामोदराय स्वाहा। ओम क्लीं गोपालाय स्वाहा। ओम क्लीं मधुसूदनाय स्वाहा। ओम क्लीं प्रजापतये स्वाहा। ओम क्लीं मुकुंदाय स्वाहा। ओम क्लीं जगन्नाथाय स्वाहा। ओम क्लीं नरसिंहाय स्वाहा। ओम क्लीं वामनाय स्वाहा। ओम क्लीं विष्णुवे स्वाहा। ओम क्लीं वासुदेवाय स्वाहा। ओम क्लीं वामनारामाय स्वाहा। ओम क्लीं आदिदेवाय स्वाहा। ओम क्लीं श्रीधराय स्वाहा। ओम क्लीं जगद्निवासाय स्वाहा। ओम क्लीं सच्चिदानन्दाय स्वाहा। ओम क्लीं ब्रह्मण्यदेवाय स्वाहा। ओम क्लीं भक्तवत्सलाय स्वाहा। ओम क्लीं त्रिविक्रमाय स्वाहा। ओम क्लीं देवेश्वराय स्वाहा। ओम क्लीं गजेन्द्रनन्दनाय स्वाहा। ओम क्लीं हरिणे स्वाहा। ओम क्लीं गोकुलाय स्वाहा। ओम क्लीं अखिलबन्धवाय स्वाहा। ओम क्लीं जोगिन्दबन्धवाय स्वाहा। ओम क्लीं अनन्तरूपाय स्वाहा। ओम क्लीं वनमालिने स्वाहा। ओम क्लीं श्यामसुन्दराय स्वाहा। ओम क्लीं गोपीनाथाय स्वाहा। ओम क्लीं रासबिहारिणे स्वाहा। ओम क्लीं परमेश्वराय स्वाहा। তুমি তুমি ঘি দাও তো না কেন ঘি দাও না তো তুমি ঘি দাও। ওম পরমেশ্বরায় জ্ঞাহা। ওম ক্লীং ভবভয় হারিণে স্বাহা। ওম ক্লীং সর্ববেত্তায় স্বাহা। ওম ক্লীং সর্বযজ্ঞায় স্বাহা। ओम क्लीं मंत्रजामिने स्वाहा। ओम क्लीं मुरलीधारिणे स्वाहा। ओम क्लीं देवदीनबान्धवे स्वाहा। ओम क्लीं पतिपावनाय स्वाहा। ओम क्लीं जगत्पालनाय स्वाहा। ओम क्लीं नरकाधीश्वराय स्वाहा। ओम क्लीं रुक्मिणीवल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं विश्वम्भराय स्वाहा। ओम क्लीं दरिद्रभञ्जनाय स्वाहा। ओम क्लीं मित्रहितकारिणाय स्वाहा। ओम क्लीं रसराजाय स्वाहा। ओम क्लीं वज्रेश्वराय स्वाहा। ओम क्लीं सर्ववेत्ताय स्वाहा। ओम क्लीं सर्वयज्ञेश्वराय स्वाहा। ओम क्लीं ज्योतिर्मयाय स्वाहा। ओम क्लीं परमानन्दाय स्वाहा। ओम क्लीं पद्मनाभाय स्वाहा। ओम क्लीं सर्वसज्जपुण्याय स्वाहा। ओम क्लीं देवचक्रपाणिने स्वाहा। ओम क्लीं पार्थसारथीने स्वाहा। ओम क्लीं ललितविहारिणे स्वाहा। ओम क्लीं जोगिन्दवन्दनाय स्वाहा। ओम क्लीं जतुकुलपताय स्वाहा। ओम क्लीं
কালিন্দী দমনকারিণে স্বাহা ওম ক্লিং কংসনিষেধনায় স্বাহা ওম ত্রিপুটনামক্ষরায় স্বাহা ওম ক্লিং পরম ব্রহ্মণে স্বাহা ওম ক্লিং পরমাত্মনে স্বাহা ওম ক্লিং মহাপ্রভুবে স্বাহা ওম ক্লিং মদন গোপালায় স্বাহা ওম ক্লিং যমুনা বিহারিণে স্বাহা ওম ক্লিং ত্রিবিক্রম সুন্দরায় স্বাহা ओम त्रिपुरमानंदाय स्वाहा ओम त्रिमधुराधीश्वराय स्वाहा ओम त्रिवासुदेवसुताय स्वाहा ओम त्रिदेवकीनंदनाय स्वाहा ओम त्रिऋषिकेशवाय स्वाहा ओम त्रिभवभवतारिणे स्वाहा ओम त्रिमुनिजनरंजनाय स्वाहा ओम त्रिजगुकुलवराय स्वाहा ओम त्रिमच्युताय स्वाहा ओम त्रिजनार्दनाय स्वाहा ओम क्लीं विश्वरूपाय स्वाहा ओम क्लीं लीलाधराय स्वाहा ओम क्लीं पद्मकलशाय स्वाहा ओम क्लीं हरे कृष्णाय स्वाहा ओम क्लीं जगदीश्वराय स्वाहा ओम क्लीं भगवते स्वाहा ओम क्लीं महाराय स्वाहा ओम क्लीं नयनरंजनाय स्वाहा ओम क्लीं वृंदावनचारिणे स्वाहा ओम क्लीं कुंजविहारिणे स्वाहा ओम क्लीं भाग्यविहारिणे स्वाहा ओम क्लीं मदनमोहनाय स्वाहा ओम क्लीं रासेश्वराय स्वाहा ओम क्लीं विश्वेश्वराय स्वाहा ओम क्लीं वैकुंठेश्वराय स्वाहा ओम क्लीं मधुसूदनाय स्वाहा ओम क्लीं लक्ष्मीपदाय स्वाहा ओम क्लीं भक्तवरदाय स्वाहा ओम क्लीं गिरिधारिणे स्वाहा ओम क्लीं गोपनिवास स्वाहा ओम क्लीं सुरेश्वराय स्वाहा ओम क्लीं पुरुषोत्तमाय स्वाहा ओम क्लीं सर्वात्मने स्वाहा ओम क्लीं जगनंदनाय स्वाहा ओम क्लीं विजन वल्लभाय स्वाहा। আবার নতুন করে হবে ভিডিও।